11 নম্বর শেখ রিহান বাবা শেখ কাসিম গ্রাম সিয়াড়া। মোহাম্মদ সুফিয়ান বাবা সমীর উদ্দিন খান গ্রাম সিয়াড়া। সুজান খাতুন बाबा जनाब शेख इम्ताज अली ग्राम कलिका कुंडू। शेख नूर आलम इस्लाम बाबा शेख अब्दुल हमीद ग्राम सियाड़ा। शेख रफ्फान बाबा शेख हमीदुल ग्राम सियाड़ा। शेख अब्दुल अजीज बाबा शेख नूरुल इस्लाम ग्राम सियाड़ा। रहीमा खातून बाबा जनाब हुसैन अली शाह ग्राम तुतिलिया। आरिया खातून बाबा जनाब हबीबुल्लाह बॉक्स ग्राम सियाड़ा। आयशा खातून बाबा एनात अली शाह ग्राम सियाड़ा। शेख अब्दुल्ला बाबा सिकंदर ग्राम सियाड़ा। जुबैर खान बाबा मौलाना जाकिर खान साहेब ग्राम सियाड़ा। शोएब अली साहा बाबा रोजी रज्जब अली साहा ग्राम तुतुलिया। शेख मुशरफ अली बाबा जनाब शेख मुबारक ग्राम सियाड़ा। शेख अरमान बाबा जनाब शेख कय्यम ग्राम डोंडरा। निशा खातून बाबा जनाब प्यार अली शाह ग्राम सियाड़ा। सैयद आतिकुल रहमान बाबा शेख अजीजुल रहमान ग्राम सियाड़ा। शेख यूनुस बाबा शेख আবু বকর গ্রাম সিয়াড়া। আমি আমাদের সভাপতিকে স্টেজে ডাকছি, স্টেজে উপরে আসুন। আচ্ছা, আমরা সান্ত্বনা পুরস্কার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আমাদের জলসা কমিটির পক্ষ থেকে অনুমতি দিয়েছে। প্রথম সান্ত্বনা পুরস্কার নেবার জন্য এখন আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি আমাদের গ্রাম সিয়াড়া প্রাপ্ত ইমাম জনাব আব্দুল করিম সাহেব। সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন আমাদের গ্রাম সিয়াড়া দক্ষিণ মহল্লার হাজি সাহেব হাজি আবু সামা খান সাহেবকে। এরপর আমাদের মান্যগণ্য ব্যক্তি জনাব খাদিম আলী শাহ সাহেবকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন বেশ দিয়ে আমাদের জলসার কমিটি অন্যতম সদস্য সভাপতি জনাব আব্দুল বারি ফারুক খান সাহেব। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে সালাত। সান্ত্বনা পুরস্কার দেবার জন্য নাম ডাকছি, আপনারা তাড়াতাড়ি করে স্টেজে আসবেন। মাসুমা খাতুন, মাসুমা খাতুন বাবা মুস্তাকিম মল্লিক। রেডিও 2 নম্বর শেখ সুফিয়ান, শেখ সুফিয়ান বাবা জনাব শেখ জাকির হোসেন গ্রাম সিদালদা।
3 নম্বর শোয়েব মল্লিক, শোয়েব মল্লিক সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে যাও। 4 নম্বর সলমান খান, সলমান খান বাবা মফিজুল খান। 5 নম্বর আরবিনা খাতুন বাবা আইব আলী খান। जिनाদের নাম ডাকছি আপনারা এসে সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে যান। আমাদের সান্ত্বনা পুরস্কার বিশেষ আকর্ষণী মহামূল্যন মহাগ্রন্থ কোরআনের মসজিদ, ওইসি গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআন, যে কোরআন আল্লাহর বাণী এবং এই দুনিয়ায় সৃষ্টি বিশ্ব নবী আকা দো জাহানের বাদশাহ হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা আজ পৃথিবীকে এই কোরআন নাজিল হয়েছে। হ্যাঁ, সুজান খান, সুজান খাতুন, সুজান খাতুন, শেখ নুরুল ইসলাম বাবা আব্দুল নুরুল ইসলাম। এক একজন করে আসতো, আস্তে আস্তে করে একজন করে আসতো। শেখ রাফান, मोहम्मद सुफियान दे दो। शेख रफान हो गए। अब्दुल अजीज बाबा शेख नूरुल इस्लाम। रहीमा खातून, रहीमा खातून बाबा हसन अली साहब। आरिया खातून बाबा हबीबुल्लाह बोस। आयशा खातून बाबा इनात अली साहब। शेख जुबेर खान, जुबेर खान बाबा मौलाना जाकिर खान साहेब। शोएब अली शाह, शोएब अली शाह बाबा रज्जब अली शाह। शेख मुशरफ अली, शेख मुशरफ अली बाबा शेख मुबारक। शेख अरमान, शेख अरमान बाबा जनाब शेख कय्यम। निशा खातून, नगमा का नहीं, नगमा तो आनी बहुत नाम तो मुझे आई थी ना, तो नगमा का है नाम है तुम स्टेज में कहीं भी जहाँ एक एक करके नगमा खातून, नगमा खातून अकरम अली साहब बाबा अकरम अली साहब। हेलो सबको पाएगा, सबको पाएगा। जो पकड़ ना सबने टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी शेख अरमान, शेख अरमान नहीं, निशा खातून, सैयद आतिकुर रहमान बाबा अजीजुर रहमान। शेख यूनुस, शेख यूनुस बाबा शेख अबू बकर।
এবার আমাদের প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার, তৃতীয় পুরস্কার। कौन बाकी रह गई? सबको कही दिए तो एक घर से कही गई सिमरन खातून, सिमरन जी सबका कही दिए, नाम कैसा बोला आपने? रेहान कही दिए, रेहान घर में जाओ, रेहान अभी का नाम कही के जहाँ ना सब दीजिए आप लोग। এবার আমাদের প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার, তৃতীয় পুরস্কার করে দেব। প্রথম পুরস্কার মুসলিমা খাতুন, ফার্স্ট মুসলিমা খাতুন, গ্রাম বাবা মুসিবুর রহমান, গ্রাম শীতলদা। আপনি স্টেজে আসুন। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह, মুসলিমা খাতুন जिंदाबाद, মুসলিমা খাতুন। जिंदाबाद। আমাদের ফার্স্ট পুরস্কার আল কোরআন ও 2000 টাকা। আমাদের দ্বিতীয় পুরস্কার শেখ আব্দুল্লাহ, বাবা সিকান্দার। আপনি স্টেজে আসুন। সেকেন্ড পুরস্কার আল কোরআন ও 1500 টাকা। আল কোরআন ও 1500 টাকা। पैसा तो तुम दे दो ना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, शेख अब्दुल्लाह, जिंदाबाद, शेख अब्दुल्लाह। जिंदाबाद। তৃতীয় পুরস্কার ফিরাদ মল্লিক, বাবা ফিরোজ মল্লিক, গ্রাম নতিবপুর, হাওড়া জেলা। নারে তাকবীর, अल्लाहु अकबर, একটি কোরআন শরীফ। আমাদের তৃতীয় পুরস্কার আল কোরআন ও 1000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। ফিরাদ মল্লিক, जिंदाबाद, ফিরাদ মল্লিক। जिंदाबाद। আমাদের জলসা কমিটি প্রত্যেকটি সদস্যকে বলছে এবার আপনারা আসুন, আপনাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা করব। আমাদের সম্বর্ধনা দিচ্ছেন এবং মাইকে অ্যানাউন্স করবেন আমাদের সভাপতি আব্দুল ফারুক খান সাহেব। আমাদের সভাপতি तुम्हारा नाम करी तो का हो अरे बिना कहे नहीं मैं हाँ हाँ अरे बिना खातून किसको दोगे? किसको देना? अच्छा आजान का टाइम वही तो घड़ी देखो आजान को उनका अभी बंद कर दो। कितना बार खाए?
আমাদের গ্রাম শিয়ারা দক্ষিণ মহল্লার মাইলেদার সাহেব এবং ভালাভাই সাহেব এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বীরা, বুদ্ধিমান মুরব্বীরা, আপনাদেরকে খুবই আকুল ভাবে আবেদন করছি, আপনারা আমাদের প্যান্ডেলে আসুন। আপনাদের জন্য আমরা ওয়েট করছি, আপনাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের জলসার কমিটি প্রত্যেকটি সদস্যকে বেশ দিয়ে সম্বর্ধনা জানাবো আপনাদের হাত ধরে। আমরা আপনাদেরকে সম্মান করি, আপনাদের অনুমতি ছাড়া আমরা কোনো কাজ করি না। তাই বারে বারে আপনাদের কাছে আমি আবেদন করছি, আপনারা দয়া করে আমাদের স্টেজে আসুন। আচ্ছা, এখন আজান দিবে, মাইক বন্ধ করে দাও, মাইক বন্ধ করে দাও। অনুষ্ঠান হতে দেশটা মেলেদার হয় যুক্তি হয়ে গেল সব সময় খান খান খাই খাই খান দিয়েই হয় সব সময় বরাবর। একটা বড় একটা ये অনুষ্ঠান हर देश का दिया है, देश का मौलाना मेरा स्टेट में नहीं मेरा मेलेदार नहीं चलाने में होगा नहीं, कोई खान खान खाई करेगा जल समय बिगड़ा झगड़ा लगी है देश का मेलेदार रहेगा नहीं स्टेट में। बड़ा একটা অনুষ্ঠান হতো একটা बहुत बाकी है, 10 दिन बाकी बेटा गया। टाइम बेसी नहीं, बॉक्स माइक बंद करके बॉक्स या करके बॉक्स लगा के ही भाई माइक चलो ना, माइक ना बॉक्स चलाओ, माइक चलो। अगर मामा तुम कहाँ, तुमको देखने मिले नहीं, तुम कहाँ बाला मुरब्बी भी मानिक दा का भी पता नहीं, मानिक दा। हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ? तो तुम उसको दोगे तो फोन सब दिन में लगाई 12 मत खाना। जाओ भाई भाई भीतर इसमें जाओगे तो हाँ खड़े हो क्या तुम लोग का जगह क्या है? हाँ क्या हुआ शाम लगा स्टेज में उड़ने चलो पीछे पेंडल वाला नहीं उड़ जाओगे कौन আসছে আসছে না একটু যেরকম মাইক ইয়ে ছিল মাইক বালাকে ডাক না ওইরকম ইয়ে করে সে বন্ধ করে চলে গেছে মানে এক্ষুনির মধ্যে সে হাওয়া হয়ে গেল গাড়ি में एकदम हेलो हेलो तुम यहाँ पेंडल में आओ, ये लोग सभी को कहा है कि बात बॉक्स चला के समर्थना दे दो हम लोग को। बोल लो तो हाँ नाम पकड़ के वो लोग का बोलेंगे ना, वो लोग का मैनेजर कहीं के बोला ना वो लोग का कही दिए, बहुत आगे कही दिए, संजय से 3 बार कही दिए, पूरा ग्राम को कहे, महिलेदार को कहे, वो लोग का बाहर का सभी भाला भाई को कहे, इसको कहे, आवाज भी जागा ना क्या मतलब दाऊद नहीं फिर बनाने होगा फिर हम 2 बार 3 बार कहा है तो तुम यहाँ पहला यहाँ अजान होता है अजान तो हो जाए माइक में बहुत कहा अरे इतना फिर सुनने पाओगे हाँ सुनने पाऊंगा उत्तर वाला में सुनने पाऊंगा पहले हावड़ा वाला का पल्ला में कीजिए इतना कहा बहुत बात करा माइक बंद करो इतना कहा कि कहीं नहीं कहा अच्छा ये
अब जितना महिलादार सबको दावत है उनका खाने का भी दावत है तो আর आपका खाना ना हर बच्चों का खाने का दावत था सब था हर किसे भाग्य में ये बार भी खाने का ये बार भी यदि खाने का दावत है ताला अभी भी बजा भी नहीं है खाली तो ही था क्या सब था हेलो वही खाली बात नहीं सब था वो तुम्हार माइक मेरे माइक থাকবে তো নাকি আরে এখানে মাইক লাগবে কি পান্টন খাবে সবাই চলে যাবে নাকি তাড়াতাড়ি আসো काम करके नियम लड़का को भोजन का भेज दे बोलो नियम है भोजन देरी करेगा बोला जैसे पिला तो दो लोग का दायित्व लोग को बजा दे क्या बोलो मैं ये कर दिया तो मैं सभापति कैसे बोला भाग्य का इसका कहना तुम कर दियो सब ये बड़े बड़े भक्त है अपना मर्जी में कोई काम करो नहीं हाँ इसके तराड़े बेटा मैं एक्सी बनाता रहेगा केशर बनी वाला फिर वहां से उतर जाओ का তুই পড়ে পালে গেছো কেন নামার আগে তুই পালে हल्का बहुत अच्छा खेल रहा মাইকটা বন্ধ করে দিন মাইক বন্ধ করো মাইকটা বন্ধ করো তুমি বক্সটা চালু করো হালকা সব হালকা সাউন্ড থাকবে মাইকটা চমকা বন্ধ থাকবে বক্সটা শুধু চলবে হ্যালো 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 বলবো বলবো আমাদের সভাপতি কেসিয়ার আপনারা ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি প্যান্ডেলে আসুন খুবই প্রয়োজন এক সেকেন্ডও টাইম দেওয়া হবে না খুবই প্রয়োজন আর আমাদের জলসা কমিটি এবং যুব গোষ্ঠী যিনারা আছে প্যান্ডেলে আসুন আপনাদেরকে সম্বর্ধনা দেব যিনারা আসছেন আমরা ওনাদেরকে দিয়ে শেষ করব सब अतिथि ना क्या सब अतिथि वॉलंटियर का बाला भाई जो दिया इसे को दे दो मैंने जो किसको दिए लगा है अतिथि माने क्या है सामने आ गए अलग अलग से है अतिथि का मतलब क्या वॉलंटियर जो अतिथि कैसे देगा মনিদা মনিদা আমাদের কেসিয়ার মনিলাল সাহেব আপনি তাড়াতাড়ি আসুন এখন ये माइक के फोन तो बंद रखो चालू करो वही तो चाहते हैं